Utilizaremos la tornilla para freír un huevo. Necesitamos la sartén para freír. Nalalaki ang mata. Nanonood yata kay LJJL. Nanonood yata. Miren qué hermoso quedó. Ahora tenemos la lechuga. Ikaw, sayaw ka, JL. Uy. Aquí tenemos un tomate. Vamos a picarlo por la mitad. Uy, apa. Nanonood nga siya, nanonood. Nanonood ba siya? Es el turno de los guisantes. Nanonood ba siya? Lo cortamos por la mitad y los granos. Baka nangangawit. Bigyan na. Yehey, napagbigyan na. Un poco de agua. Y Bigyan encendemos. na. Esta comida se ve deliciosa. Ang ganda naman ng damit mo. Hindi na siya manonood, Hindi siya JL. manunood. Kasi, hindi na siya manunood. Ano? Nakakaurap na ba yan? Ajin, ajin, jin, jin. Ajin, jin, 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 jin. Ajin, jin. Y esta es la Ba, pechuga. nauuntog. Los vegetales también están listos. Hello. Hindi ka malaw. JL. Ay puro laway. Kinisan na naman. Ito yun, Tingnan mo. Di natatawa. Hindi naman marunong. Natatawa. Din, 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 din. Natatawa naman ang bata. Ala.